देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ଏବେ ଖୋଲିବନି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ। ଏବେ ଖୋଲିବନି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ, ବଦଳିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 2 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠପଢ଼ା ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମେଟିଭ୍ 1 ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 2, ଆଜିଠୁ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା। ଆଜିଠୁ ସାରା ଦେଶରେ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୟସ ବର୍ଗରେ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଟିକା ମହଜୁଦ ରହିଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। କେବଳ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ 939ଟି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିନସାରା ଟିକାକରଣ ଚାଲିବ। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଅନସ୍ପଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଟିକା ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭିତରକନିକା ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଶୀତ ସହ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଶୀତ ଅଧିକ ହେଲେ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀ ପଠଠାରେ ଖରା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଭିତରକନିକାର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୁଆରିଆ ରହୁଥିବାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ପରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ପଠ ବୁଡ଼ି ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦିନ ରାତିରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ନଦୀ ପଠାରେ ଶୋଇଥିବା ଚିହ୍ନରୁ ଏହାର ଲମ୍ବ ମପାଯାଇ ବୟସ ବର୍ଗ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, 5ରୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2021-22ରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଧାବୃତ୍ତି ଓ ଫକୀରମୋହନ ଭାଷାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 5 ରହିଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫେବୃଆରୀ 20 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ସେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏହି ବୃତ୍ତି ଲାଗି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୁକ୍ତ 3ର 6000 ପିଲାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗି 15,000, 2500 ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗି 20,000 ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା 6,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ ରଖି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର 1200 ପିଲା ଓ 300 ପିଜି ପିଲାଙ୍କୁ ଫକୀରମୋହନ ଭାଷାବୃତ୍ତି 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସମୁଦାୟ ମୋଟ 16,000 ୟୁଜି ଓ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। 5 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରବିବାର ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପାଇଁ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ 4 ଏବଂ 5ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ତେବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପ୍ରଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପ୍ରଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ 10 ଏବଂ 11ରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 6, 8 ତାରିଖ ପରେ ଦଶମ ଓ 11 ପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ। କାଲି 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ ପରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ 11 ତାରିଖ ପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୈନିକ ଟିକାଦାନ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ
प्रशासन सचिव सत्यव्रत साहू निर्देश देइथिले। एही बैठक में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यक्ष प्रमुख उपस्थित थिले। नंबर 7 2 मास पर राज्य में दैनिक कोविड संक्रमण 400 टपिला। 2 मास पर राज्य में पुणी थे दैनिक कोविड संक्रमण 400 टपिछि। गत 24 घंटे राज्य में 424 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होइछंती। खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 177 जन, कटकरू 45, सुंदरगढ़ 38, बालेश्वर 8, बरगढ़ 10, बलांगीर जड़े, बौद्धरू जड़े, ढेंकानाल 3, गंजाम 4, जगतसिंहपुर 8, जाजपुर 9, झारसुगुड़ा 15, कलाहांडी 2, केन्द्रापड़ा जड़े, केन्दुझर 14, मयूरभंज 8, नवरंगपुर 7, पुरी 14, रायगढ़ 4 और संबलपुर 15 जन चिन्हट होइछंती। सूचनायोग्य गत 24 घंटे देश में 27,553 आक्रांत चिन्हट होइछंती। सेहीपरि देश में ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या 1525 रे पहुंची जाइछि। नंबर 8 ट्रेन रे अनधिकार विक्रेतांक उपरे लागिब अंकुश। ट्रेन रे अनधिकार विक्रेता मानक उपरे लागिब अंकुश। एथिपई समस्त रेड जोन गुड़ी को रेलबाई निर्देश जारी करिछि। एमानक विरोध में रेलवे सुरक्षा बाहिनी धरपकड़ अभियान चढ़ाइबा पई आदेश रे कहुଯାଇଛି। ट्रेन भितर खाइबा जिनिस बिक्री पई केवल अनुमति प्राप्त तथा लाइसेंसधारी विक्रेतांकु अनुमति दियाजिबो बोली आदेश रे कहुଯାଇଛି। अनधिकार विक्रेतांक विरोध में अभियान चढ़ाइबा पई बोर्ड रेलबाई सुरक्षा बाहिनी को निर्देश देइछि। एमानकठारु जरिमाना आदाय करबाकू कहुଯାଇଛି। एसो बोर्ड अनधिकारी विक्रेतांक ठारु खाइबा सामग्री न किनिबा पई ट्रेन यात्री माननकु परामर्श देइछि। अपरपक्ष अधिकृत विक्रेतांक ठारु खाइबा जिनिस किनिबा समय रे बिल नेबा पई मध्ये कहुଯାଇଛି। नंबर 9 आईएएस स्तर में अदल बदल। राजकुमार शर्मा नुआ स्वास्थ्य सचिव। आईएएस स्तर में बड़ धरणर अदल बदल करिसेंती राज्य सरकार। काली उत्पादन कमिशनर थिबा राजकुमार शर्मा को अतिरिक्त सचिव भावे स्वास्थ्य सचिव भावे नियुक्ति देइछंती राज्य सरकार। एछड़ा तांकु राज्य औषध निगम अध्यक्ष भावे मध्ये अतिरिक्त दायित्व दिया जाइछि। गृह विभाग सचिव थिबा संजीव चोप्रा को कृषि उत्पादन कमिशनर भावे नियुक्ति करा जाइछि। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थिबा मधुसूदन पाढ़ी को ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग प्रमुख सचिव भावे नियुक्त करा जाइछि। सत्यव्रत साहू को राजस्व विभाग प्रमुख सचिव दायित्व प्रदान करा जाइछि। यह पूर्व से विद्यालय गणशिक्षा विभाग सचिव भावे कार्य करुथिले। सेहीपरि रंजन चोप्रा को एमएसएमई सचिव दायित्व प्रदान करा जाइछि। सुरेश कुमार वशिष्ठ साधारण प्रशासन विभाग ओएसडी भावे नियुक्ति पाइछंती। भास्कर ज्योति शर्मा को महिला शिशु विकास विभाग कमिशनर भावे दायित्व प्रदान कर जाइथे बेले भूपेन्द्र सिंह पुनिया को इटकोर एमडी भावे अतिरिक्त दायित्व दिया जाइछि। शिल्प सचिव हेमंत शर्मा को इटकोर अध्यक्ष भावे अतिरिक्त दायित्व दिया जाइथा बेले विष्णुपद सेठी को स्कूल गणशिक्षा विभाग सचिव भावे नियुक्ति कर जाइछि। संजीव चोप्रा को कृषि उत्पादन कमिशनर दायित्व प्रदान कर जाइछि। नंबर 10 किभଳି होइथिला सीडीएस हेलिकॉप्टर क्रैश कारण कहिला इंडियन एयरफोर्स। देशर प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत हेलिकॉप्टर MI-17 V5 दुर्घटना संपर्क में वायुसेनार कोर्ट ऑफ इनक्वारी प्राय संपूर्ण होइछि। जदियो एपर्यंत दुर्घटनार कारण संपर्क में कौन सरकारी विवृत्ति आसी नाही, किंतु यह पछर मुख्य कारण खराब पाग बोली विश्वास करा जाउछि। कुहा जाउछि जे एयर मार्शल मनवीरेंद्र सिंह नेतृत्व में होइतिबा अनुसंधान जना पड़िछि जे खराब पाग जोगु पायलट निज ध्यान हरैथिले, जोथिपई ए दुर्घटना घटिछि। टेक्निकल आधार में पायलट ध्यान हटैले किंबा परिस्थितिर सठिक पूर्वानुमान न कले एपरि दुर्घटना घटे। यह व्यतीत यह मध्ये होई पारे जे पायलट अजाणतारे किछि पृष्ठ सहित मुहांमुही होइथिले। पायलट हेलिकॉप्टर रे लैंड करिबा समय खराब पाग जोगु ए प्रकारर दुर्घटना प्रायतः घटे। एभଳି परिस्थिति रे पायलटंक पई हेलिकॉप्टर को नियंत्रण करिबा प्राय असंभव होई पड़े। तेबे उक्त हेलिकॉप्टर रे कोनोसी यांत्रिक त्रुटि नथिला बोली तदंत कमिटी स्पष्ट करिसंती। नंबर 11 ओडिसा रे 23 ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट, 37 को बढ़िला संख्या। ओडिशा रे चिन्हट होइछंती 23 ओमिक्रॉन आक्रांत। एने इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस पक्षरु स्वास्थ्य विभाग को सूचना दिया जाइछि। या सहित राज्य में ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या 37 को वृद्धि पाइछि। एही 23 ओमिक्रॉन आक्रांतों मध्य उभय विदेश फेरंता और स्थानीय लोक रहिछंती। तेबे सेमानक मध्यरु केते जण विदेशरू फेरिथिले ताहा जणा पड़ी नाही। 2 दिन तळे केतेक नमूना को जीनोम सिक्वेन्स पई पठा जाइथिया बेले सेथि मध्यरु 23 जण ओमिक्रॉन रे आक्रांत थिबा रिपोर्ट आसीछि। पूर्वरु जो 14 जण ओमिक्रॉन संक्रमित होइथिले सेमानक मध्य स्थानीय लोक थिले। तेबे एही 14 जनक मध्यरु केही गुरुतर नथिले, समस्तक अवस्था भल थिला। अन्य पक्षरे देश में ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या 1525 को छुईछि। नंबर 12 जनवरी शेष सुधा केबल मुक्त राजधानी।
ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଭରହେଡ୍ କେବୁଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜଧାନୀ। କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ତାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଫାଇବର ଜରିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଟିଭି ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଭଳି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଇସାରିଛି। ଶୀଘ୍ର ଓଭରହେଡ୍ କେବୁଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ବିଏସ୍ଏଲ୍ ସେମାନଙ୍କ କେବୁଲ କାଟିବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କେବୁଲ ମଧ୍ୟ କଟା ସରିଲାଣି। ଆଗକୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭୂତଳ କେବୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ବିଛାଇଥିବା କିମ୍ବା ବିଏସ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀ ମାଟି ତଳେ ବିଛାଯାଇଥିବା କେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏବେ ମାଟି ତଳେ ନୂଆ କେବୁଲ ବିଛାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ବିଛାଯାଇଥିବା କେବୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ନମ୍ବର 13 କବି କମଳଭରା ପାଇବେ ଗଙ୍ଗାଧର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଗଙ୍ଗାଧର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଏଥର ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ତଥା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କମଳଭରା ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିହାରଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କବି ଭୋରାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ନଗଦ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ର, ସ୍ମାରକୀ ଓ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳସଚିବ ଡକ୍ଟର ନୃପରାଜ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 1950 ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ କବି କମଳଭରା ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ କବି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। 2016ରେ ସେ ତାଙ୍କ ସଂକଳନ ଅନେକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଭ ପାଇଁ ଉମାଶଙ୍କର ଯୋଶୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 15ରୁ ବଦଳିବ ସେନା ପୋଷାକ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ପୋଷାକରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ 15 ସେନା ଦିବସରୁ ଏହି ନୂଆ ଶୈଳୀର ପୋଷାକ ବ୍ୟାଟେଲ ଡ୍ରେସ୍ ୟୁନିଫର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେନା ଦିବସ ପରେଡରେ ଯବାନମାନେ ଏହି ନୂଆ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବେ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଛାପା ସାମାନ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ହାଲକା କପଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ପକେଟ୍ ରହିବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା NIFT ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଛାପ ଥିବାରୁ ଯବାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଯବାନଙ୍କୁ ଏହି ପୋଷାକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସମ୍ପ୍ରତି 13 ଲକ୍ଷର ବିଶାଳ ସେନା ପାଇଁ ଏହି ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯବାନମାନେ ବଜାରରୁ କପଡ଼ା କିଣି ନିଜେ ଏହାର ସିଲେଇ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ବଜାରରେ ସିଲାଇ ହୋଇ ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ ଭଳି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନମ୍ବର 15 ୟୁପିର ପ୍ରଥମ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିରଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଏହି ପ୍ରଥମ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାୟ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସାରଧାନାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 1000 ଛାତ୍ର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଯାଜପୁରରୁ ଜବତ ହେଲା 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ନକଲି ନୋଟ୍। ଯାଜପୁରରେ ଛପ ହୋଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଥିଲା ନକଲି ନୋଟ୍। ଏଭଳି ନକଲି ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାଲି ଗିରଫ କରିଛି ଯାଜପୁର ପୁଲିସ। କାଲି ଯାଜପୁର ପୁଲିସ ଚଢ଼ଉ କରି 13,17,500 ଟଙ୍କା ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି। ଯାଜପୁର ସହରର ସନ୍ଥମାଧବ ଗାଁର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଏହି ନକଲି ନୋଟ୍ କାରବାର ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବଳ। ତାଙ୍କ ଘର ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ଛଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ସହ 22 ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଏକ ବିରାଟ ରାକେଟ ସକ୍ରିୟ ଥିବାର ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟଙ୍କା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଭଡ଼ାରେ ରହି ଏହି କାରବାର କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 17 ଏଣିକି 6 ବର୍ଷର ଛୁଆ ପିନ୍ଧିବେ ମାସ୍କ। କୋଭିଡରେ କଲବଲ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଟକଣାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେଣୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ 6 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ବେଶ୍ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିବ, କାରଣ ନୂଆ ମାମଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମ୍ୟାକ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି। ତାହା ସହ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ପେଗାସସ୍ ମାମଲା। ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ସନ୍ଦେହ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପେଗାସସ୍ ସ୍ପାଇୱେୟାର ମାମଲାରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଟେକ୍ନିକ୍ କମିଟି ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି। ଫୋନ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ମଧ୍ୟ କମିଟି କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଦ ଓୟାର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଭାରତରେ 142ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସଫ୍ଟୱେୟାର ପେଗାସସ୍ ଜରିଆରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲ୍ୟାବ୍ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ସେଲଫୋନ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 19
आसंत वर्षରୁ डाक्तरी पाठ्यक्रम आडमिशन ପାଇଁ ବଦଳିବ आर्थिक दुर्बल वर्ग संरक्षण नियम कहिले केंद्र सरकार। चलित शिक्षावर्ष निमंते समग्र देश में डाक्तरी पाठ्यक्रम में नाम लेखा आर्थिक दुर्बल वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस संरक्षण हिताधिकारी मानू चिन्हट करने लगी नियम कायम रहिबो। शुक्रवार दिन सुप्रीमकोर्ट में दाखल कर सत्यपाठ में केंद्र सरकार एकथा कहते। केंद्र सरकार कहते नीट पई एबे कॉलेज गुड़िकर शिक्षार्थी मानकर नाम लेखा और सीट आवंटन चली बेले ईडब्ल्यूसी नियम परिवर्तन कले गोलमाड़िया परिस्थिति सृष्टि हेबो। तेणु आसंत शिक्षावर्षरू संशोधित ईडब्ल्यूसी नियम लागू कराजिबो बोली सरकार कहिसंती। संशोधित ईडब्ल्यूसी नियम रे सरकार वार्षिक आय 8 लाख टंका सीमित रखिछंती, किंतु आय जेते थाउ ना काहेकि 5 एकर किंबा तहिंरू अधिक चाष जमी थिबा परिवार वर्ग को आर्थिक दुर्बल वर्ग कोटारू बाद देइछंती। नंबर 20 दुई सप्ताह पर अदालत में समस्त शुणाणी को स्थगित रखिले सुप्रीमकोर्ट। देश में कोविड आक्रांतों सह ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या बढ़ुछि। दिनकू दिन संक्रमण शीर्ष स्तर में छुईबार लगी बेले एवं सुप्रीमकोर्ट पुणी अदालत में शुणाणी को स्थगित रखिछंती। ओमिक्रॉन संक्रमण को नजर रखी सुप्रीमकोर्ट 2 सप्ताह पर समस्त अदालत में शुणाणी को स्थगित रखिछंती। एही समय मध्य मामलार शुणाणी भर्चुआल मोड रे कराजिबो। नंबर 21 इजराइल रे प्रथम फ्लोरोना संक्रमण चिन्हट रिपोर्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट जोगु भयावह वातावरण सृष्टि होइथा बेले इजराइल रे प्रथम फ्लोरोना रोग संक्रमण चिन्हट होइथिबा कथा अरब न्यूज रिपोर्ट करिछि। शुक्रवार दिन ट्वीट करी अरब न्यूज सूचना देइछि इजराइल प्रथम फ्लोरोना रोग संक्रमण रेकर्ड करिछि। एक समय कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा भली डबल संक्रमण को फ्लोरोना रोग कुहजाए। प्रसव करने लगी डाक्तरखाना रे भर्ती होइथिबा जणे अंतःसत्त्वा युवती फ्लोरोना जोगु संक्रमित होइथिबा जणा पड़िथिला, किंतु युवती जनक टीका नहीं नथिले बोली इजराइल रो संवादपत्र एदियोत आरोनोत रिपोर्ट करिछि। किंतु फ्लोरोना गोटे नुआ वेरिएंट नुहे, तेणु जनसाधारण भय करिबा अनुचित। निकट अतीत में इन्फ्लुएंजा संक्रमण वृद्धि पाइबा कारणरू इजराइलीय डाक्तर माने फ्लोरोना संक्रांत में अध्ययन करुछंती। नंबर 22 साइबर ठकी रे रेकर्ड कला भुवनेश्वर वर्षकर लुटिला 8 कोटी अधिक। साइबर ठकी मामला रे वर्ष 2021 रे रेकर्ड करिछि स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर। गत 5 वर्ष रे अर्थात 2016 रु 2020 मध्य रे राज्य रे रुजु होइतिबा समुदाय साइबर ठकी मामला को टपी जाइछि एही वर्ष। जातीय अपराध नथी संस्थार रिपोर्ट अनुसार 2016 रु 2020 मध्य रे राज्य रे मोट 5390 टी साइबर ठकी अपराध होइथिला। मात्र 2021 रे भुवनेश्वर साइबर हेल्पडेस्क रे केवल 6719 टी अभियोग होइतिबा जणा पड़िछि। हेल्प डेस्क रो सूचना अनुसार गत वर्ष डिसेंबर मासरे 414 टी साइबर ठकी अभियोग होइथिया बेले 60,59,649 टंका चढ़ू करिसंती साइबर ठक। एही क्रम रे 2021 रे मोट 8,86,86,849 टंका ठकई करिथिबा जणा पड़िछि। नंबर 23 प्रकृति सह खेलुछि चीन महामानव पई करुछि ह्यूमन सिंपांजीर क्रॉस ब्रीडिंग। विश्व में निजक शक्तिशाली भाव गढ़ी तोड़ापी चीन अनावश्यक उद्यम जारी रखिछि। एथिपाई से प्रकृति और प्राकृतिक प्रक्रिया सह खेलिबाकु पछौ नाही। एक रिपोर्ट मुताबक चीन वैज्ञानिक माने ह्यूमन और सिंपांजी क्रॉस ब्रीडिंग करी महामानव प्रस्तुत करने लक्ष्य रहिछंती। 1960 दशक में यह प्रोजेक्ट आरंभ करिथिला। फीमेल सिंपांजी शरीर में ह्यूमन शुक्राणु छड़ा जाइथिला। सिंपांजी कनसिव करथिले मध्य बेसी दिन बंची पारि नथिला। एहा परे एही विवादीय प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाइथिला। एबे एहाको पुनर्बार आरंभ कर जाइछि। एहार मूल लक्ष्य जो परिस्थिति रे साधारण मनीष चली पारिबो नाही सेठारे एही ब्रीडिंग कार्य करि पारिबो। चीन परी रूसिया मध्य एही प्रोजेक्ट पछरे रहिछि। नंबर 24 बरफ तळु जर्मनी वैज्ञानिक पाइले 77 प्रजातिर प्राणी। जर्मनीर वैज्ञानिक मानक बड़ सफलता मिली। अंटार्कटिकार बरफ स्तर तळु 77 नूतन प्रजातिर प्राणी सेमाने खोजी बाहर करिसंती। गरम पानी व्यवहार करी सेमाने बरफ खंड खोलिथिले। 200 मीटर तळु सेमानको ई सफलता मिलिथिला। ब्रोयोजोनास एवं सेरपुलिड वर्म श्रेणीर जीवगुड़िक बरफ भितर संपूर्ण सुरक्षित थिले। सेमानक बायोडाइवर्सिटी उच्च श्रेणीर रहिथिला। बरफ दुनिया तळु आहुरी अनेक रहस्य एबे भी उजागर होई पारि नाही बोली गवेषक माने कहिसंती। नंबर 25 काश्मीर 3 पूर्वतन मुख्यमंत्री गृहबंदी। जम्मू काश्मीर 3 जन पूर्वतन मुख्यमंत्री एवं गृहबंदी। प्रस्तावित निर्वाचन मंडली पुनर्गठन को विरोध कर आंदोलन चलैथिबा सुरक्षागत कारण स्वरूप सेमानको गृहबंदी कर जाइथिबा प्रकाश। एही 3 जन हेउचंती पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुख्य महबूबा मुफ्ती एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला। एही 3 जन एवं गुपकर रोड स्थित बासभवन रे अवस्थान करुछंती। बासभवन सम्मुख रे सुरक्षा बलर गाड़ी रखाई संपूर्ण अंचल को साधारण जनता को प्रवेश अनुमति मिलू नाही। नंबर 26 कोविड समय लोकों को लुटी रेलवे मालामाल।
महामारी समय अनेक दैनिक और साप्ताहिक ट्रेन बातिल कर दि जाइथिला। यह बदଳରେ सीमित स्पेशल ट्रेन चला जाइथिला। अन्यपटे जानवाहनर अभाव जो विभिन्न स्थान में फसी रही यात्री माने संकटरू मुक्ति पाई ट्रेन उपरे निर्भरशील थिले। तेणु प्रबल भिड़ हेतु यात्री माने प्रीमियम एवं प्रीमियम तत्काल पाई विपुल टंका खर्च करथिले, जार फायदा रेलवे को मिली। मुख्यतः स्पेशल ट्रेन यात्रार तारीख पाखे आसुवा बेले डायनामिक भड़ लगे रेलवे मालामाल होइछि। आरटीआई तथ्य अनुसार 2020-21 भारतीय रेलवे तत्काल टिकेट चार्ज रु 403 कोटी टंका आय करिछि। सेहीपरि प्रीमियम टिकेट चार्ज रु 119 कोटी टंका पाइछि रेलवे। शताब्दी एवं राजधानी भली स्पेशल ट्रेन रे डायनामिक शुल्क लागू करी 511 कोटी टंका आय करिछि रेलवे। नंबर 27 पश्चिमबंग सरकारଙ୍କ घोषणा 50% कर्मचारी चलिब ऑफिस। चिंता बढ़िलाणी ओमिक्रॉन। देश में भी दिनक दिन ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या बढ़ुवा बेले चिंतार सरकार समस्त राज्य को सतर्क रहिबा सह स्वास्थ्य भित्तिभूमि सुदृढ़ करी रखिबाकू केंद्र कहिथिया बेले एबे पश्चिमबंग सरकार बड़ निष्पत्ति नैछंती। स्थिति खराब हेबा पूर्व स्कूल बंद करदेवा 50% कर्मचारी को ऑफिस काम करने को कहिसंती पश्चिमबंग सरकार। नुआ गाइडलाइन अनुसार राज्य में समस्त स्कूल, कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, प्राणी उद्यान, पर्यटन स्थान और सेलून बंद रखा सह सरकारी और बेसरकारी ऑफिस रे 50% कर्मचारी को नहीं काम चलिबो। एस ओमिक्रॉन द्वारा अधिक प्रभावित होइतिबा देशरू विमान चलाचल बंद रहिबो। राति 10 टारू सकाळ 5टा पर्यंत नाइट कर्फ्यू लागू हेबो। सिनेमा हॉल गुड़िक 50% क्षमतार कार्य करिबा सह समस्त शॉपिंग मॉल, रेस्तोरां, बार एवं बजार मध्य 50% क्षमतार कार्य करिबो। 5टा पर्यंत नाइट कर्फ्यू लागू हेबो। सिनेमा हॉल गुड़िक 50% क्षमतार कार्य करिबा सह समस्त शॉपिंग मॉल, रेस्तोरां, बार एवं बजार मध्य 50% क्षमतार कार्य करिबो। नंबर 28 जम्मू कश्मीर पाक अनुप्रवेश योजना को पंड कला सेना। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा जिले में भारतीय सीमा मध्य को अनुप्रवेश करने को चेष्टा करुवा बेले जड़े पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय सेना हत्या कर रविवार दिन जड़े सेना अधिकारी कहते अनुप्रवेशकारी पाक नागरिक ठारू गोटे AK-47 एवं बहु परिमाणर गुड़ी और गोड़ा बारूद उद्धार कर अधिकारी जनक कहते। घटना संपर्क में सूचना दे अधिकारी गणमाध्यम को कहते अनुप्रवेश निरोधी प्रतिबंधक प्रणालीर पाकिस्तानी पार्श्व में घटनास्थल अवस्थित। अनुप्रवेशकारी किंबा पाकिस्तान सेना द्वारा कौन घृण कार्यकलाप को प्रभावशाली भाव में प्रतिहत करने भारतीय सेना द्वारा यह अंचल उपर नजर रखा जाइछि। नंबर 29 ऐतिहासिक विजय लक्ष्य भारत। स्थानीय वंडर्स स्टेडियम रे आज भारत घरे दक्षिण आफ्रिका मध्य आरंभ होगा जाऊँगी द्वितीय टेस्ट मैच। विराट कोहली नेतृत्वाधीन भारतीय क्रिकेट दल एक ऐतिहासिक सीरीज विजय हासिल लक्ष्य मैच को ओह्लैब। नव वर्ष में प्रथम मैच खेलने जाउथबा बेले एथिरे विजयी हेले भारत दक्षिण आफ्रिका माटी रे इतिहास रचिब। एपर्यंत क्रिकेट इतिहास रे भारत कदापि दक्षिण आफ्रिका रे सीरीज जीति नाही। सेंचुरियन रे अनुष्ठित प्रथम टेस्ट मैच रे भारत 113 रन रे विजयी हासिल करी 3 मैच विशिष्ट यह सीरीज रे 1-0 रे अग्रणी हासिल करिछि। 2018 रे भारत एही ग्राउंड रे बृहत विजय हासिल करिथिला। नंबर 30 भारत विपक्ष दिनिकिया सीरीज पर दक्षिण आफ्रिका दल घोषित। भारत विपक्ष घरोई दिनिकिया सीरीज पर दक्षिण आफ्रिका 17 जणिया दल घोषणा करिछि। आफ्रिका क्रिकेट बोर्ड तेम्बा बाभुमा को पुनर्बार अधिनायक दायित्व प्रदान कर एथिसह द्रुत बोलर मार्को जॉनसन को प्रथम थर दिनिकिया दल में सुजोग मिली। तांको व्यतीत वेन पार्नेल, सीसांदा मगला और जुबेर हाजमा दल में प्रत्यावर्तन घटी। भारत दक्षिण आफ्रिका मध्य दिनिकिया सीरीज जनवरी 19 आरंभ हेबो। द्वितीय दिनिकिया जनवरी 21 और तृतीय जनवरी 23 रे खेल। अन्यपटे रोहित शर्मा अनुपस्थिति रे लोकेश राहुल भारतीय दलर नेतृत्व नेबे। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।